তো ওখানে কিন্তু একটা মেন প্রবলেম, ওখানে আমাকে থেকে করতে হবে। কলকাতাতে হলে ওখানে থেকে কোথায় ওটা? সেক্টর 3 সাউথ বিধাননগর পুলিশ স্টেশন। ওখান থেকে যাতায়াতটা খুব খারাপ, মানে যে বাসে করে আমি ওখানে যাব সেই বাস ওখান থেকে ফেরে না, ওখান থেকে কোনো বাস আসে না ফেরার। ওখান থেকে হাওড়া চলে আসতে হবে তোমাকে। হাওড়া আসারও কোনো পজিশন নেই, ওখান থেকে 1 ঘন্টা আগে যেদিনটা আমরা গিয়েছিলাম 1 ঘন্টা হেঁটে চিংড়িয়াটা এসেছি, তবে ওখান থেকে সাঁতরাগাছির বাস পেয়ে যাই, জানেন। তোমার হাওড়া এলে ভালো হয় না সাঁতরাগাছি এলে ভালো হয়? দুটোই সুবিধা হয়, কিন্তু বাসটা না পেলে কি করে আসবো বলুন। আমি বলছি তোমাকে ওখান থেকে তুমি কিভাবে ফিরবে। বিধাননগর তো? হ্যাঁ, সাউথ বিধাননগর। ওখান থেকে বিধাননগর স্টেশন কত দূর? এসো বল। প্রথম কথা হচ্ছে, হ্যাঁ গুড মর্নিং, এসো বসো। তো প্রথম তো তুমি মানে ওখানে যদি হয় না, সবই ঠিক আছে, কিন্তু ওইটা টাকাটা যদি দেয় এটা তোমার রাস্তা, আমি বলে দিলাম। যদি রাস্তাঘাট ওটা নিয়ে দেয় কোনো তবে আমি সমস্যা share হলে করতে রাজি আছি। উনি তো ফার্স্টে আমাকে বললেন, আমি তো সেই মতো বললাম যে ঠিক হ্যাঁ আছে, রাহুল কথা বলবে আজকে, কি চিন্তা আছে? ডকুমেন্টস এর জন্য পাঠান, হ্যাঁ, করতে রাজি আছি। চলো শুরু করি তাহলে আমরা আজকে, কি বলতি? আচ্ছা সুরেশ না, 9:30 সময় আমি তোমাকে ডকুমেন্টস সমস্ত তোমাকে দিয়ে দেবো সব আজকে। ঠিক আছে, আমার মনে আছে, কিন্তু কালকে নিজেকে তো প্র্যাকটিস গুলো করে করে দেখতে হয় একটু, কারণ এমন কালকে চেঞ্জেস দেখেছি, আমি এবার বাড়ি গিয়ে আগে করতে বসে গেছি যে দেখি হচ্ছে কি না আদৌ। না, এত ড্রাস্টিক চেঞ্জ করে দিচ্ছে এডাব্লিউএস এর সাথে মানে মানে কম্প্যাটিবল বানাবার জন্য। তো ওই জন্য না এত বেশি আগে এখান সেখান চেঞ্জ করে দিচ্ছে, খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে যে একটা জিনিসকে করে দেখানো আর কি। এটা হচ্ছে ব্যাপার। চলো তাহলে শুরু করা যাক আজকের অনুষ্ঠান। সো গুড মর্নিং এভরিবডি। সো আজকে আমরা কন্টিনিউ করবো অ্যাজুর স্টোরেজ, যেটার মধ্যে আমরা আজকে যেটা ফার্স্ট, কালকে আমি তোমাদেরকে ওই টাইম বেসড এটা দেখিয়েছিলাম না, কন্টেনার লাইফ সাইকেল ম্যানেজমেন্ট। দেখাবো এই তো কন্টেনার লাইফ সাইকেল ম্যানেজমেন্ট দেখাবো আগে। আচ্ছা, এবার কন্টেনার লাইফ সাইকেল ম্যানেজমেন্ট জিনিসটা, कंटेनर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट হচ্ছে एक ऐसा कॉन्सेप्ट, कंटेनर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एक ऐसा কি হলো ঠিক আছে। ও আচ্ছা, এইটাই ছোট খুলছে। প্রথম তো আমরা এই টপিকটা পড়বো আগে, कंटेनर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की जिनिस এটা। कंटेनर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग जब कोई भी अपना इंफॉर्मेशन या डेटा को एजूर क्लाउड में स्टोर करते हैं, एजूर कैटेगोराइजेस द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सेस वी डू।
কি মানে হলো, माने একটা डॉक्यूमेंट বা एक फाइल या एक कोई भी चीज को आप जब क्लाउड में अपलोड कर देते हो, हाउ ऑफन डू यू एक्सेस दैट। धरो हम लोग का क्लास रिकॉर्डिंग मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड किया, मैं कितना फ्रीक्वेंटली उस चीज को एक्सेस करूंगा उसके ऊपर डिपेंड करके दे आर गोइंग टू गिव मी टाइप ऑफ स्टोरेज। আচ্ছা আমাদের অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি মানে কত ইয়েস, অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করেও স্টোরেজ দেয়। কি সেটা? প্রথম হচ্ছে স্টোরেজ টিয়ার্স। স্টোরেজ টিয়ার্স এটা স্যার ক্লাউডের অ্যাডমিশন নিয়েছে একটা বুকিং নিয়েছে কোথায়? এখানে স্টোরেজ ক্লাউড স্টোরেজ দেখো হ্যাঁ কে স্যার? এখানে আমার কাছে বিজয়ের কাছে বসান না, ক্লাউড পড়াচ্ছি ঘেটে যাও তা, এসব কি হচ্ছে ভাববে। ভালো আমার কোনো, আপনি যা বলবেন আমার কোনো অসুবিধা নেই কালকে আসবে স্যার, আপনি কথা বলে দেয় আজকাল। ও স্যার আপনি আজকে অরেঞ্জ পড়লেন না? ও আজকে অরেঞ্জ ছিল না ওই দে বলে গেছে, চাই ভুলে বেড়ে দিতে। ঠিক আছে, ব্যস্ত আছে ঈশান। তো ঈশান ওই কোনায় বসে বিএম বানাচ্ছে, 2 ঘন্টা বিএম বানিয়ে পালিয়ে যাবে। কায়দা এদের ভালোই আছে। স্টোরেজ টিয়ার্স অ্যাকর্ডিং টু অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি। ঠিক আছে, स्टोरेज टियर्स अकॉर्डिंग टू एक्सेस फ्रीक्वेंसी, मतलब मैं हाउ ऑफन डू आई एक्सेस ए स्टोरेज, এর মানে কি हाउ ऑफन वी will বা we are going to access the content। ঠিক আছে, তো কি তার ডিভিশন? প্রথম যে ডিভিশনটা হয় সেটাকে আমরা বলি হট টিয়ার। সেকেন্ড যে টিয়ারটা আছে তাকে আমরা বলি কুল টিয়ার। থার্ড যেটা আছে আমরা বলি কোল্ড টিয়ার। 4 নম্বরটাকে আমরা বলি আর্কাইভ টিয়ার। ठीक है, आर्चिव नहीं आर्काइव है ये, आर्काइव टियर। So how often we are going to access the content? Number 1 hot tier, number 2 cool tier, number 3 cold tier, and number 4 is archive tier। टियर मतलब क्या बोले? टियर मतलब एक पैकेज आप बोल सकते हो। टियर मतलब पैकेज माने कहाँ पे रखना है, या कलेक्शन ऑफ स्टोरेज को आप टियर बोल सकते हो। कौन सा टाइप का स्टोरेज, माने हर एक जो डिफरेंट टाइप है ना, इस टाइप को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उसका एक्सेसिबिलिटी के ऊपर में। जो डेटा को आप डेली बेसिस में एक्सेस करते हो दैट इज केप्ट ऑन हॉट टियर के बेस्ट एक्सेस मोड में ये रहेगा, सबसे नजदीक में रहेगा, इसको क्लाउड अपने एकदम सामने रखेगा। क्यों? बिकॉज यूजर इसको डेली एक्सेस करता है। ऐसा कोई डेटा जिसको यूजर डेली एक्सेस करता है, क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उसको सबसे नजदीक में रखता है। जस्ट टेक ए एग्जांपल ऑफ दिस। देखिए एक हम लोग सब मेडिसिन स्टोर में जाते हैं ना, গ্যাস অম্বলের ওষুধটাও সবার আগে থাকে, হ্যাঁ না? অ্যাসিডিটি, গ্যাস, সর্দি কাশি এইগুলো ও সবচেয়ে কাছে লাগে। এটা হচ্ছে ওর হট টিয়ার। কেন? उसका 90% সেল उसी में है, ওটা হট সেলিং প্রোডাক্ট। কাশির ওষুধ আর অ্যান্টাক প্যান্টোসিড দিয়ে স্যার, লোকে মাছ মাংস খাচ্ছে, হজম করতে পারছে না, গ্যাসের ওষুধ খাচ্ছে, বলছে এইখানটা চিনচিন করছে। আমার একটা বন্ধু আছে, প্রথমে গোগ্রাসে খায়, তারপর বলে কি না, তারপর বলে এইখানটা চিনচিন করছে। ওকে যত বলি তুই খেতে পারিস, সহ্য করতে পারিস না, খাস কেন? কি করে ছাড়ি বলতো? ও বলবে এরকম, কি করে ছাড়ি বলতো, মাটনটা দেখলে না আমি আর থাকতে পারি না, কন্ট্রোল করে পাগলের মতন খায়, খেয়ে আর হজম করতে পারে 2-3 দিন শহীদ। আমাদের এখানে একজন আচ্ছা ওই আর একটা একই, ওকে সহ্য করতে পারে না কিন্তু খাবে। হ্যাঁ, আরে বাবরে বলো না এদের।
ঠিক আছে, এইটা হলো হট টিয়ার কোল্ড টিয়ারের ব্যাপার। अच्छा, तो हॉट टीयर माने डेली बेसिस एक्सेस, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसको आप डेली बेसिस में एक्सेस करते हो। ठीक है, कैसे होगा, माने एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एनी एग्जाम्पल यू वांट टू सजेस्ट? सर कुछ करते ना सर ऑफिस में कुछ बायोमेट्रिक एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक डेटाबेस, इसको डेली बेसिस में ये एक्सेस होता है, या आपका बायोमेट्रिक डेटाबेस जो भी है। ऑप्शन रखी नहीं सर। या फिर आपका कोई, अगर आपका कोई शॉपिंग साइट है तो उसका क्या बोलते हैं उसको, ऑफर्स, যেটা ডেইলি বেসিসে আপডেট হতে থাকে, অফার্স সার্ভার ডেটা, যার মধ্যে অফার থাকে প্রচুর, রোজ অফার চেঞ্জ হয়, দেখবে মিন্ত্রাতে রোজ রাত্রিবেলা সেল দেয়, ফ্ল্যাশ সেল একটা দেয়, এখন কিনলাম আমি ওই টাইমটাই কিনি জিনিস, হ্যাঁ গো কম দাম পড়ে। একটা তুমি সারাদিনে, আমি একটা লুই ফিলিপসের টি শার্ট প্রথমে বোকা হয়ে কিনলাম, হ্যাঁ দেখবে আমি একটা ইয়েলো কালারের টি শার্ট পরি, ওই টি শার্টটা প্রথম আমি লুই ফিলিপস থেকে কিনলাম, ওই টি শার্টটার দাম নিল 1800 টাকা, ঠিক আছে। এবার একদিন রাত্রিবেলা দেখছি ওই সেম টি শার্ট 900 টাকায় দিচ্ছে, আমি স্কিমটা কি হলো উল্টো পাল্টা, আমি দেখি না একই কাল, রংটা আলাদা, রং তো আমার অন্য একটা লাগবে, আরে গ্রিন কিনে নিলাম 900 টাকায়, স্কিমটা রাত্রে কিনতে হয়। হ্যাঁ, ওই 11টা থেকে 12টার সময় সেলটা দেয়, फ्लैश सेल फ्लैश একদম ওই 1 ঘন্টা, ও একই ঘন্টা মিলতা है सर किसी टाइम रहता भी नहीं वो 5-7 मिनट में आउट ऑफ একদম, ওই টাইমটাই তোমাকে মকাটা দিতে হবে। আমি একদম ক্রেডিট কার্ডটা অ্যাড করে রেখেছি, দেখি আর কিনছি, জুতো ফুতো সব ওইখান দিয়ে ওই টাইমে কিনতে হয়। আচ্ছা, এবার আসছি কুল টিয়ার। কুল টিয়ার মানে फोर्टनाइट एक्सेस, फोर्टनाइट एक्सेस माने हर 15 दिन में। ओके, एग्जाम्पल स्टॉक, स्टॉक अपडेट्स, एसकेयू चेकिंग, ये सब आ जाएगा। एसकेयू का फुल फॉर्म पता है ना, स्टॉक कीपिंग यूनिट, आपका कितना वेरिएंट में आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है। सिंपल एग्जांपल लो कि आपके पास में एक हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स কমপ্লেন আমরা ছোটবেলায় প্রচুর খেয়েছি সবাই, কি সুদেশ না তুমি কি খেয়েছো, হরলিক্স না কমপ্লেন, দুটোই খেয়েছো? এ বাবা, মাইলো খাওনি? মানে ছোটবেলায় খাইনি, বড়বেলায় সব খেয়েছো? ছোটবেলায় দুধ দিয়ে গুলে দিতাম, খেতে পারতাম না, বড় হয়েছে। কমপ্লেন তো বিচ্ছিরি খেতে সবাই জানে, আর বড় সত্যি খুব বিচ্ছিরি খেতে ওটা। বড়বেলায় তো আবার বড়বেলায় তুমি বুঝতে পেরেছো এটা ভালো জিনিস। জল हाँ, তখন ভালো লাগে। अच्छा अच्छा। तो एसकेयू का फुल फॉर्म होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, माने आपका कितना, देखिए शार्क टैंक के बोले आपके प्रोडक्ट का कितना एसकेयू अवेलेबल है, तो एसकेयू मतलब एक प्रोडक्ट है जो कितना वेरिएंट में आपको मिलता है। जो एकदम गरीब आदमी है उसके लिए 20 रुपीज का हॉर्लिक्स मिलता है, 500 हॉर्लिक्स पावा जाए, ना 5 টাকা পাওয়া 5 টাকা তো 5 টাকা আরো গরিব, এই আরো গরিব, 5 টাকার হরলিক্স পাওয়া যায়, 5 টাকার হরলিক্স থাকে তো, ওই এক গ্লাস হবে না, হ্যাঁ দুটো মিলে করবো। তাহলে ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো 5 টাকার হরলিক্স আছে, 20 টাকার হরলিক্স আছে, আরো আরো এক্সাম্পল ভালো বলবো, শ্যাম্পু, শ্যাম্পু ইজ দ্য বেস্ট এক্সাম্পল। স্যাচেট, না আমি আমি একদম এটা সেই মালার হাড়ের মতন স্যাচেট কিনি, বেস্ট ওটাই, একদম সবচেয়ে ভালো। এত বড় বোতল কেনার থেকে একটা মালা কিনে নাও, ওদের ওয়েস্টেজ কম হয়, একবার স্নান করতে যাও একটা স্যাটেজ লাগাও, মাকেও ঝামেলা মেটাও। আর এত বড় বোতল পড়ে যাওয়ার চান্স, খারাপ হয়ে যাওয়ার চান্স আছে, তাই না, অনেক বেশি, দামও বেশি, গায়েও লাগে, তুমি কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না ওটাকে, কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি 4টে চিনি নিয়ে চলে গেলাম, ঝামেলা শেষ। এইটা একটা। अच्छा, तो ये क्यों किया जाता है, इसलिए कि आई कैन टारगेट एनीवन इन द इंडस्ट्री, कोई भी आदमी जिसका कुछ भी मॉनिटरी, जिसका स्टैंडर्ड जैसा है वो मेरा प्रोडक्ट ही लेगा। लाइक क्लिनिक प्लस आटाना तो पावा जाए, क्लिनिक प्लस 50 पैसे का भी मिलता है, 1 रुपया का मिलता है, 2 रुपया का मिलता है, 5 रुपया का मिलता है, 10 रुपया का छोटा सा बोतल मिलता है, फिर 500 ml का भी इतना बड़ा बोतल मिलता है। जो जिसको जैसा लेना है लेगा, दैट इज एसक्यू। तो आपका एसक्यू अपडेट्स भी आप हर 15 दिन में चेक करते हो, यू चेक द सेलिंग, देखने के बाद वो अपडेट करते हो। ये डेटा आपको रोज नहीं चाहिए, इट इज ए स्टैटिस्टिक्स, हर 15 दिन में हम स्टैट निकालते हैं। कोल्ड टियर,
मंथली मंथली या फिर क्वार्टरली। ठीक है, मंथली या क्वार्टरली एक्सेस। दिस इज कोल्ड टियर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? Sir, common to पहला दिन से पहला 5 दिन हाँ, क्रेडिट सैलरी। जो आते थे खुशी होता पर शादी कर सैलरी और Sir, profit and loss check. PNL। কমার্স এরা বলবে এগুলো না। PNL আর বলো। Maintenance, sir. नहीं, मेन चीज बोले नहीं, ব্যাংক স্টেটমেন্ট। তো লাগে দেখবে আমাদের স্যালারি ঢোকবার পরে একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট আসে, हर महीना आता है, ऑटोमेटिक कर दिया था। ऑटोमेटिक कर आता ही दिया, आता। पैसा लेगा ही लेगा आपसे। एंड आर्काइव टियर ईयरली, ईयरली एक्सेस। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ITR सर करेक्ट, दिस ITR, इनकम टैक्स रिपोर्ट, ऑडिट, इंक्रीमेंट, अप्राइजल बोल सकते हो। देख के बहुत खुशी होता जब आता है परसेंट में मुश्किल हो जाता है। और जिस वक्त ITR, ऑडिट, अप्राइजल, कंपनी का लॉसेस स्टार्ट हाँ, फिर LIC, पूरा 11 महीना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ आखिरी महीने में हमारा लॉसेस हो गया है। हाँ हाँ, यार ये तो से की मुखर কথা ছেড়ে দিলে সত্যি में तुम एकदम क्या ही बोले। অ্যাপ্রাইজাল আর কি হবে বলো? লোন, लोन डिटेल्स देखबे ठीक। कोनो लोग कखनो यदि लोन नेबे ना, वो लोग आपको फरवरी महीना में कॉल करता है, क्या आप अपना लोन को क्लोज करना चाहते हो? नहीं चाहते तुम पूरा लूट लियो स्टार्टिंग में क्यों? बिकॉज तुम्हारे से तो वो ले चुका है पैसा। पूरा तो এবার যেই তোমার অ্যাকাউন্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে না, তোমাকে বলে আপনাকে একটা জাম্বো লোন দিচ্ছি। আরে আমাকে রোজ দেয় জাম্বো লোন 8.5 লাখ টাকার এভরিডে, আমি এভরিডে লোনটা নিই। আমি ঠিক আছে দেখি প্রসেস করুন কি হয় দেখা যাবে, তারপরে নি না। ঠিক আছে, তো এইটা হলো লোন ডিটেলস। তো এইগুলো হচ্ছে তোমার টিয়ার এন্ড রিগার্ডিং দ্য টিয়ার, এটা হচ্ছে কখন বা কোথায় আমরা কোনটা ইউজ করব। তারপর বাড়ি চলে আসবে লোকজন, সপ্তর্ষি জীবনে এই ভুলটা কখনো করবি না। একমাত্র হোম লোন ছাড়া পার্সোনাল লোন তো জীবনেও নিবি না। না দরকার হবে না, না তোকে আমি একটা রিয়েল এস্টেটের শোন, তোকে একটা জ্ঞান দিই, কখনো জমি জায়গা বিক্রি করবি না। এ ভুল নয় বাবা। এই বাজারে যারা ফ্ল্যাটে থাকে জিজ্ঞেস কর কি কষ্টে তারা থাকে। স্যারকে দেখে নে। পাখির খোপই গো। তুমি একটা তোমায় বলছি, একটা 900 স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট কলকাতাতে কম করে 55 থেকে 60 লক্ষ টাকা দাম। তুমি কবে রোজগার করবে 55 লক্ষ টাকা? দাম বেড়ে যাবে, তুমি প্রথম কথা তো পাবে না ব্রোকারেজ। ওরে বাবা রে বাবা, আমি ভাবতে পারছি না। আরে দিদিরা গোলপার্কে কিনেছে, গোলপার্ক ভাবছি উচ্চ জায়গা, নাগরিয়া ব্রিজের সামনে। 45 লাখ টাকা কিনেছে, সেকেন্ড হ্যান্ড, ফার্স্ট হ্যান্ড না। হ্যাঁ তো এটাই দাম, কি করা যাবে। এই তো বললাম না কিনলো 45। হ্যাঁ 45, আর তার সঙ্গে রিনোভেট করতে ওই হবে। ইয়েতে তোমাদের গড়িয়াতে, ওই কি বলে ওটাকে, একদম রামকৃষ্ণ মিশনের অপোজিট। হ্যাঁ ওই একদম এর ভিতরে সেই SC6 বাস স্ট্যান্ডটা যেখানটা, উদঘাট না কি ওটা মেট্রোটা, কি একটা মেট্রো আছে নজরুল মন্দির, ওই নজরুলের ভিতরে ঢুকে অনেকটা, দাও সোনালী পার্কে ওই দিকে একটা, ওইদিকে হ্যাঁ ওখানে হতো আর কি। সোনালী পার্ক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনটা আছে, হ্যাঁ ওই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উল্টো দিকের বাড়িটাই ম্যাম থাকে। তো ও প্রায় অলমোস্ট 45-50 লাখ টাকা দিয়ে কেনা হলো। হ্যাঁ এবার কি বলতো, যারা গড়িয়া ফড়িয়ার দিকে আগেকার দিনের লোক আছে তাদের উচ্চই ব্যাপার এখন, কারণ যার দাম হয়ে গেছে জায়গাটাতে, কেউ ঢুকতো না। যাদবপুর কলোনি ছিল, এখন যাদবপুরে একটা বাড়ি কিনে দেখো না দেখি, যাদবপুর 8B এখন যার দাম। এই দিক থেকে হেভি। এবার এটা যে হেভি জায়গা হয়েছে, এটা ছিল না।
যাদবপুর প্রথমে যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছিল তারা ওইখানটা কলোনি করে বেড়া মেঁধে থাকতো। হ্যাঁ, যাদবপুর কলোনি জায়গা তো, যাদবপুর, গড়িয়া, এই কবি সুভাষ, এই জায়গাটা পুরোই আর কি এখন যেরকমটা সোনারপুর, রাজপুর, ওই জায়গাটা এখন যেমনি, এটার থেকেও খারাপ ছিল ওই জায়গাটা। যাদবপুর অনেক উচ্চ জায়গা, এখন এরকম না, উচ্চ জায়গা নর্থে ছিল আমাদের আগে। ভাবছিস ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক, উফ, ভাবতে পারবি না একটা জায়গা কেনার কথা। জেনেই বলছি বাবা, জায়গা জমি থাকলে বেচিস না কাউকে, ও রেখে দে, ভাড়া দিয়ে দে 11 মাসের এগ্রিমেন্টে, বেস্ট আইডিয়া। 11 মাসের এগ্রিমেন্ট, ওটো এক্ষুনি ওটো, 11 মাস মানে 11ই মাস, আমি রাখবোই না, নতুন লোক আমি, बेस्ट आइडिया। 22 साल पहले पापा लोग दिए थे 28,000 पर अरे ठीक है, 6.5 कट्ठा है हाँ, कहाँ? बचे होंगे सर। अच्छा, अभी सर एक कट्ठे का 36 लाख मिल रहा है, सोचो। 28,000 मिलिए तो 36 लाख ईच कट्ठा। हाँ, ये तो मैंने पैसा इतना हो गया है ना, रियल एस्टेट में बहुत पैसा है आज के दिन में। अभी पैसा है तो जमीन खरीद लीजिए, एकदम पैसा। जमीन कहाँ है कोलकाता में? नहीं है। कोलकाता में तुमको कुछ खरीदना है, फ्लैट ही मिलता है। एंड सर एक अभी प्रॉपर कोलकाता में माने जमीन है ही नहीं, और जो है भी नहीं बेच वो तुमको बेचेगा ही नहीं। सर हम लोग खीतीपुर में सर 1.6 करोड़ कट्ठा चल रहा है। सोच रहे हो? हमारा उधर नैहट्टी की तरफ দূর দূর, ওখানে কোথায় কি ওটা কলকাতা নাকি? ওখানে কানেক্টিভিটি কোথায়? তুমি নৈহাটি বুঝছো? নৈহাটি কানেক্টিভিটি तो नहीं। कोलकाता बोलছি, प्रॉपर कोलकाता। तुम सोचो नोईहाटी से तुम कोलकाता आएगा कितना टाइम लगता है? 2-2.5 घंटे। तो सोचो रात को कुछ हो गया तुम कहाँ जाओगे? ये जो सर अबू बता रहे हैं ना, ये 1.6 करोड़ कट्ठा मोमीपुर मोड़ है। अभी सर मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है। बगल में सारा हॉस्पिटल से स्कूल से एंड ऑल। अभी का रिसेंटली वो एक दोस्त लोग है करते हैं सब कुछ है वहाँ पे। अभी सर एक मोमीपुर पे एक कोलकाता का सबसे बड़ा मॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक्सिस मॉल से भी बड़ा? हाँ सर, वो बता रहा पूरे कोलकाता का सबसे बड़ा ही चल रहा है कंस्ट्रक्शन। अच्छा हुआ, होगा, जाएंगे घूमने। हम लोग खरीद तो नहीं पाएंगे, जाएंगे घूमने। কি সুদেশ না যাবে তো নাকি সবাই মিলে ঘুরতে? ওই নতুন মল খুলছে বলে, ওয়েস্ট মলের থেকেও বড় বড় মল হয়তো হবে। ওয়েস্ট তো খালি ঘুরে আসার জায়গা, ওয়েস্ট যাও বার্গার খাও ফিরে এসো, যা দোকান আছে ঢোকা যাবে না। না না, ওয়েস্টে এমনই জিনিসপত্র পাওয়া যায় যেটা তুই মানে নর্মাল জায়গায় পাওয়া যায় না। नॉर्मल मॉल में नहीं मिलेगा। ববি ব্রাউন টাউন সব আছে, বিশাল ব্যাপার। ফার্স্ট স্যালারি নিয়ে আনন্দে যাবি, দেখবি ওখানেই সব চলে একটা জামা প্যান্টও আসবে না, একটা জামা আসবে, জামা একটা এসে যাবে। জামা একটা এসে যাবে। আরে একটা ব্ল্যাকবেরি टी शर्टेर दाम 3-3.5 টাকা, কি বলবি? 5 साल के बाद खर्चे में जाएगा। 8 साल के बाद तुम वहां क्यों जाओगे? 5 साल के बाद तुमको टाइम नहीं मिलेगा, तुम मिंत्रा ही अपनाओगे। একদম ঠিক বলেছেন। চলো ये वाला क्लियर है। अच्छा नाउ এবার আমরা এইটা কেন ডিসকাস করলাম, why did we discuss this? हर एक टियर डेटा रखने के टाइम पे यू कैन सिलेक्ट और यू हैव टू सिलेक्ट, बट अगर हम लोग कॉन्टेनर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करेंगे वी कैन डू इट इन ए पॉलिसी बेसिक, इट इज गोइंग टू डू ऑटोमेटिकली। आपको नहीं करना है, आप रूल सेट कर दोगे कि अगर डेटा मैं डेली एक्सेस करता हूं वो हॉट टियर में रहेगा, अगर डेटा मैं 15 दिन में एक्सेस करता हूं तो वो कूल टियर में चला जाएगा, अगर डेटा को मैं 1 महीना में या 3 महीना में एक्सेस करता हूं वो कोल्ड टियर में चला जाएगा, और अगर मैं इसको ईयरली एक्सेस करता हूं आर्काइव टियर में चला जाएगा। इट इज एंटायरली ऑटोमेटिकली इट विल बी डन, आपको करना ही नहीं है। यूजिंग कंटेनर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू ऑटोमेट आवर स्टोरेज। हम लोग अपना स्टोरेज को ऑटोमेट करेंगे, बिकॉज वाइल कीपिंग द डेटा आई डोंट नो कि उसको कौन सा टियर में रखना चाहिए, या आई डोंट नो हाउ माई यूजर्स आर गोइंग टू एक्सेस द डेटा। मैं क्लाउड सॉल्यूशन जब प्रोवाइड करूंगा किसी को, सो मुझे पता नहीं है कि यूजर उसको कितना टाइम पे एक्सेस करेगा। मैं बैंक अकाउंट बैलेंस उतना चेक नहीं करता, लेकिन ऐसा बहुत लोग घंटा घंटा में चेक करता है। तो डिपेंड्स ऑन द यूजर। क्या बात बोलছি দেখো তোমাকে বলছি। ठीक ही बोल रहे हैं सर, लेकिन सर ट्रांजैक्शंस होता है तो देखना होगा ना सर। हाँ बिल्कुल वही, আমি জানি আমার কাছে টাকা আসবেই না, একবারই আসবে মাসে। सर फ्रॉड बहुत ज्यादा चलता है ना सर, स्क्रीनशॉट एडिट करके शेयर होता है। হ্যাঁ तो ये ट्रांजैक्शन आईडी मैच नहीं करेगा, हम लोग ट्रांजैक्शन को वैलिड नहीं समझेंगे। আরে বাবা এটাও করা যায় নাকি? हाँ सर,
सर बहुत सारा पेटीएम एप्लीकेशन का एक है मोड एप्लीकेशन, मतलब क्लोन एप्लीकेशन है, अच्छा सेम टू सेम क्यूआर कोड स्कैन करेगा, आपका जो ओरिजिनल नेम है सब शो करेगा। अब आप उसको फॉल्स शो कर दीजिए, लेट कीजिए, 10,000 शो कर रहे हैं, मान लीजिए एक जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हो, सब होगा, बट वो मेरे अकाउंट में नहीं आएगा, ना पूछो, वो एक फॉल्स बन जाएगा। अच्छा, अरे वाह, इसलिए हम लोग डायरेक्टली सबको बोलते हैं, भैया अगर करते हो तो ट्रांजेक्शन आईडी बताओ, और तुमको वहां पर एक हमारा बैंक का दिखा है, कौन सा बैंक है वो दिखाओ, वरना हम लोग उसको वैलिड नहीं करेंगे। अच्छा, ना सही है। क्योंकि सर बड़ा अमाउंट रहता ना। हाँ, बड़ा अमाउंट में बहुत क्षति क्षति हो गया तो खूब मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, सही है। चलो ये वाला करके देखते हैं, इट इज ऑटोमेटिकली हम लोग को करना है। এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা চার্জ নেবে হ্যাঁ, প্রত্যেকটা টিয়ারে, তাহলে যখন চেঞ্জ এরকম হতে থাকবে ওরকম ওটা একসাথে পুরোটা নিয়ে নেবে। থাকবে। পুরোটা নিয়ে নেবে একসাথে। আগে যাই, চলো দেখো। তো ফার্স্টলি উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট এ রিসোর্স গ্রুপ। এই ঈশান, এ বাবা, এই দেখ, এই ঘরে লাইটটা জ্বালিয়ে দেওয়া তো একটু, সব লাইট ফাইট বন্ধ করে দিয়ে সবাই, যার দিকে অন্ধকার অন্ধকার লাগবে। এই লাইটটা তো খারাপ হয়ে গেছে মনে হয়। এতগুলো লাইট তো সেই ইয়ে থেকে খারাপ, আমাদের অ্যাপ্লিকেশন থেকে খারাপ। হুম, সব জ্বালিয়ে, সব করে জ্বালিয়ে দে, হ্যাঁ ঠিক আছে। রিসোর্স গ্রুপ ক্রিয়েট হয়ে গেল। তোমরা তাহলে লেখো কন্টেনার লাইফ সাইকেল ম্যানেজমেন্টের প্র্যাকটিক্যাল স্টেপ নাম্বার 1 ক্রিয়েট আরজি। হ্যাঁ, ক্রিয়েট আরজি। নেক্সট ক্রিয়েট এ স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট। लाइफ साइकिल सर। কন্টেনার লাইফ সাইকেল ম্যানেজমেন্ট। এখানে স্টোরেজ অ্যাকাউন্টে যাচ্ছি, তো ক্রিয়েট আরজি, তারপর তারপর ক্রিয়েট এ স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট। গেট স্টোর 364 নাম দিলাম। কিছু করার দরকার নেই, স্ট্যান্ডার্ডই থাকুক। জিও রিডান্ডেন্টটাকে আমরা লোকাল রিডান্ডেন্ট এলআরএস করে দিলাম। নেক্সট করছি, অ্যালাউ এনেবলিং অ্যানোনিমাস অ্যাক্সেস, এটাকে অন করে দিচ্ছি, নাহলে এটাকে আবার বহুত খুঁজে করতে হয়। এনেবল পাবলিক অ্যাক্সেস। নেক্সট, নেক্সট, ট্যাগ, রিভিউ। জোল, জোল, জোল। অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেছে। এবার চলো সিলেক্ট দ্য স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট। লেখো সিলেক্ট দ্য স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট, সিলেক্ট দ্য স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট, সিলেক্ট দ্য স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট। আছে ডেটা ম্যানেজমেন্ট, ডেটা ম্যানেজমেন্ট আছে, ডেটা ম্যানেজমেন্টে গেছো, তারপরে লাইফ সাইকেল ম্যানেজমেন্ট আছে। আচ্ছা, এখানে অ্যাড এ রুল, অ্যাড এ রুল আছে। अच्छा, এখানে রুলটার একটা নাম দিতে হবে। रूल का एक नाम देना होगा, लाइक স্টোরেজ টিয়ার্স। कुछ भी नाम दे दो। चलो स्टोरेज ऑटोमेशन अंडरस्कोर रूल। হ্যাঁ দেয়াই যায়, মাঝে মাঝে একটু প্রফেশনাল নাম দিতে হয় বই কি।
স্টোরেজ অটোমেশন রুল 1 এরকম নাম দিলাম, ঠিক আছে। अच्छा अप्लाई रूल्स टू ऑल ब्लॉब्स या लिमिट ब्लॉब विथ फिल्टर। आप अगर कोई पार्टिकुलर कंटेंट के ऊपर ये करना चाहते हो तो यू कैन सिलेक्ट योर कंटेनर, एल्स इट विल बी एप्लीकेबल ऑन एवरी कंटेनर वी हैव। तो हम लोग इसको अप्लाई रूल्स टू ऑल ब्लॉब करते हैं। ब्लॉब टाइप ब्लॉब ब्लॉब, আছে হ্যালো। হ্যাঁ, এখানে আর কিছু করা দরকার নেই, নাম দিয়েছি খালি, তারপর নেক্সট করব। तो ब्लॉक के क्या है? ब्लॉक जिसमें तुम डेटा रखोगे वही ब्लॉक ब्लॉब है। पेन अपेंड मतलब उसमें ऐड हो जाएगा, देखिए। তো তারপরে নেক্সট बिजली का वो बिजली का बिजली चल रहा है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे उनसे। सही बोल रहे हैं, अभी एकदम सही बात बोल रहे हैं, पता है कि हम देखना पड़ता है, जरूरी पड़ता है यार। आलू सैलरी वाला कनेक्टिविटी पाने के लिए सेंट्रलाइज डिवाइस है, नेटवर्क पाने के लिए सेंट्रलाइज डिवाइस नेटवर्क उनको क्लियर करो, और तो क्वेश्चन के हम लोग क्लियर करो। क्लियर हम ही नहीं जाएंगे एक किधर नहीं कर रहे हो सर, अपना की कर रहे हो स्विच नहीं उस फॉर सेंट्रलाइज क्यों लगाया है ये गेट द नेटवर्क अपना क्वेश्चन भी नहीं देखते हैं हम लोग solve नहीं करते हैं। इसको मान के चलिए कि हम उसको नहीं याद रखिएगा, ऑफिस में जाएंगे तो उसको नहीं, इस पर्टिकुलर चीज का नाम Device बताना का होगा, बोल ना, डिवाइस का switch। नाम बताना होगा, स्विच को हाँ स्विच स्विच वो आप ये बोले कि नेटवर्क के लिए सेंट्रलाइज है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए आप बोलिए। तो हम प्रत्येक वो जितना वायर हम वहां ले गए प्रत्येक हम मशीन में ही दे देंगे नेटवर्क, तो नहीं कैसे होगा। दीजिएगा, कैसे देगा हर रूम का, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर सेंट्रल जो मैनेजर है हाँ। उनके वहाँ पर एक स्विच रहेगा, हाँ। तो वहाँ पे अगर 100 कंप्यूटर एग्जांपल के हाँ, तौर पर, हाँ, तो 100 वायर मेरे को लाना होगा हाँ, हर जगह पर। हाँ, हाँ, हम क्या करेंगे, वहाँ से एक वायर ला के उसमें इनपुट करेंगे, केवल नेट है। हाँ। हाँ वो लाने के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, जितना मेरा कंप्यूटर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसकी खड़ी जैसे कि हम आपको एक सबसे सिंपल दे रहे हैं, आपके छत पे पानी का टंकी लगा हुआ है, अब आपके घर का हर एक, जैसे किचन का अलग, बाथरूम का अलग या हॉलरूम का अलग, पानी का पाइप तो नहीं जाता है ना, वो आपको एक पाइप निकाल के देता है। अब घर में आने का 50 तरह का पाइप कीजिए, वो आप पे डिपेंड करेगा। हाँ, हाँ, चाहे गीजर लगाइए चाहे वो अब जहाँ लगता है आपको उस हिसाब से कनेक्टिविटी लगेगी। নেটওয়ার্কের পুরো এটা আগে তোমাকে মেশিন করতে হবে, কেবল করতে হবে। আর सही से आपको दिखाइए ना, और एक क्वेश्चन आ दिखाइए, कौन सा ट्रिक्स है, वायर लगा, आप दिखाइए। कौन सा मशीन रखा अरे हल्का वो सिखाने के लिए तो क्वेश्चन है। मशीन ये आईडी बॉक्स ना वो सब है वो आईडी बॉक्स नेटवर्क पहले से की आईडी तो गेट पे ड्रॉप डाउन क्लिक करो ना ওখানে। नहीं आईडी হ্যাঁ বলছি 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 বলছি। সেই ল্যাব 7 এ প্র্যাকটিস করাচ্ছে, এই ল্যাবে প্র্যাকটিস করা তো আমাকে ল্যাব 7টা দিয়ে দেবো আগে। দিয়ে দিলাম ভালো ল্যাব একটা, এই ল্যাবটা তোমরা যা খুশি করো, আমাকে ছেড়ে দাও আমারটা। 898 এই লেখো, 898 7317 4032 আর 1 2 3 4 5 6। এখানে তো কিছু করিনি আর। अच्छा আমরা नेक्स्ट করেছিলাম তাই তো। अभी यहाँ पे ना रूल्स आपको सेट करना है। नाउ रूल कैन बी सेट ऑन टू फर्स्ट माने दो टाइम फ्रेम काम करेगा, एक मॉडिफिकेशन के ऊपर और दूसरा क्रिएशन के ऊपर। सी यहाँ पे दो है, लास्ट मॉडिफाइड एंड क्रिएटेड। क्रिएटेड माने व्हेन यू आर अपलोडिंग एनी कंटेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो वहां से पकड़ेगा, एंड दूसरा वाला लास्ट मॉडिफाइड मतलब आप एक्सेस के ऊपर पकड़ेगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। व्हेन अपलोडेड यू कैन सेट, सोचो कि आज सितंबर महीना है, सितंबर महीने का 15 तारीख को मैंने एक डॉक्यूमेंट अपडेट किया, अपलोड किया, तो इसके 15 दिन में अगर मैं उसको एक्सेस नहीं करता तो वो एक टीयर में चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। या फिर
मॉडिफाई मतलब उसको एक्सेस फर्स्ट टाइम किया गया था वो थ्रेशोल्ड से पकड़ा जाएगा, डिपेंड्स। ये आप दोनों तरीके का ही रूल बना सकते हो। ऐसा भी बना सकते हो कि इसको अपलोड कब किया गया था, तो हम लोग को यहां से क्रिएटेड वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसका लास्ट एक्सेस कब हुआ है उसके ऊपर भी आप बना सकते हो। सो देन दैट विल बी कॉल्ड एज लास्ट मॉडिफाइड। তো আমরা লাস্ট মডিফাইডই রাখছি, লাস্ট মডিফাইড। আচ্ছা, নেক্সট এর পরে স্যার সিরিয়াল লাস্ট ওয়ান। না এটা কিছু করাই নেই। ইফ দেখো এটা ইফ এলস স্টেটমেন্ট আছে। হ্যাঁ, ইফ मोर देन কতদিন, ये एंटायरली आपके ऊपर है, आपका कंपनी के ऊपर है, आपका डेटा के ऊपर है, वॉट एवर यू वांट दिस विल बी सेट बाय योर ITES ডিপার্টমেন্ট অফ ইউর কোম্পানি। ITES মানে যারা অপারেশনস এর কাজ করে, অপারেশনস অডিট এসবের কাজ করে যারা, या रूल सेट करे, কি বলে ওটাকে একটা एक बोलता है उसका ना, डिजाइन करता है, जो कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस डिजाइन करता है ना जो लोग, ऑडिटर ऑडिट तो चेक करता है, उसको बोलते हैं क्या আমি বলছি টার্মটা কি একটা বলে। अच्छा, सो वो लोग जो रूल्स सेट करता है वही आपको डिजाइन बना के देगा इसको क्या क्या में करना है। सो हम लोग लेते हैं, चलो अगर मोर देन 15 डेज, अच्छा वैल्यूज यहाँ पे डे में होगा, देखो डे है तो डे में वैल्यू आएगा। 10 days मोर देन 15 दिन, দেন মুভ টু, ধরো বললাম কুল টিয়ার, মানেটাও কিন্তু বলে দিয়েছে, ফর ইনফ্রিকোয়েন্ট অ্যাক্সেস ডেটা দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু কিপ অন কুল স্টোরেज फॉर एटलीस्ट 30 डेज। ठीक है, ये एक कंडीशन हुआ। यहां से ऐड कंडीशन, एक और इफ आ जाएगा। हाँ, इफ एल्स इफ, उसके अंदर में नेस्टेड इफ कॉन्फ़िगर करना है और कुछ नहीं है ना। अगर मोर देन लेट्स से मैंने रूल बनाया 45 डेज, तो मूव टू कोल्ड स्टोरेज। হলো, আবার একটা ইনস্ট্রাকশন ফেলো, ऐड ए कंडीशन, अगर मोर देन 90 डेज मूव टू आर्काइव टियर। ठीक है, ঠিক আছে, আনচেক করে দরকার নেই। Add condition? টাইপ করা যাবে ওটা 90 ডেজ আর 50 ডেজ আমরা ডিপেন্ডস, আমি বললাম যে কোম্পানির উপর ডিপেন্ড করবে। এন্ড অ্যাড কন্ডিশন মোর দেন, ধরো একটা ছোট্ট ক্যালকুলেশন এখানে দেখে নিই আমরা, আমি বলছি এর একটা রিলেটিভ তোমাকে জিনিস, 365 ইন্টু 8 2920, মোর দেন 2920 ডেজ, ডিলিট দাও, লিখে নাও আগে রুলস গুলো। এক বছর পরে ডিলিট হবে। কোথায় হবে তার একটা একদম রিয়েল টাইম এক্সাম্পল আমি তোমাকে দিচ্ছি। ব্যাংক স্টেটমেন্ট এটা ভালো ছেলে না, পড়াশোনা করছে আজকাল, अच्छा सर ये नहीं लास्ट कंडीशन है और नहीं दे सकते नहीं और क्या, चार ही तो चीज ऐड कर ली So last बाय डिफॉल्ट हॉट, हर बार कोल्ड, कूल, कोल्ड और क्या, तीनों ही ऐड कर दिए हैं। মানে এরকম নয় তো চারটে দিতে হবে, এরকম যেরকম ইচ্ছা আমি দিতে হ্যাঁ তুমি তো ऐड করলে, ऐड सेक्शन से ऐड হয়ে গেল last date টা কতদিন করেছিলেন আপনি? 2920। ডিলিটে কি আমার 8 বছর। হ্যাঁ ডিলিট তো ওটাতে কি হবে, ডিলিট হয়ে যাবে? হ্যাঁ, স্যার ওটা করার পর কি করলেন? ऐड আর কিছু না, অ্যাড করার পর এটা আর তো কিছু না, আবার কি হয়ে গেল কাজ। এবার তুমি এর মধ্যে ডেটা রাখো, এইখানে তুমি এখানে আসো না, এই যে স্টোরেজ, এটা তো লাইফ সাইকেল ম্যানেজমেন্টে আসছি আমরা। আমরা ধরো এখানে স্টোরেজ অ্যাকাউন্টে এলাম, এখান থেকে ডেটা স্টোরেজে যাও, কন্টেনার বানিয়ে নাও, তাহলেই তো হলো। কন্টেনার নাম দাও কন্টেনার 1, কি বলছে দেখো, বলছে লোয়ার কেসে লিখতে হবে। অ্যানোনিমাস রিড অ্যাক্সেস করে দিলাম, করার दरकार नहीं, क्रिएट, बस ये कंटेनर क्रिएट हो गया। ठीक है ना, इसके अंदर में जैसे ही आप डेटा अपलोड करोगे, अपलोड करके ब्राउज,
खोल ना दे ও ঠিক আছে একটা iOS আপলোড করে দিলাম সুইচের iOS এটা সেই সুইচের iOS vios L2 এইটা হলো আমাদের कंटेनर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट प्रैक्टिकल ठीक है क्लियर कोई डाउट है ऐसे रूल बना सकते हो तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है শুধু রুলগুলো জাস্ট রুলটা ফেলে দিলেই হবে ইট উইল বি অটোমেটিক্যালি অ্যাপ্লিকেবল অন এনিথিং এই যে তোমার iOS দেখো এখন আপাতত দেখো हॉट टियर है আছে बाय डिफॉल्ट ये हॉट टियर में ही रहेगा नाउ रिगार्डिंग डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस वो ऑटोमेटिकली कूल टियर आर्काइव टियर डिलीट ये सब में जाएगा अच्छा व्हाट इज द रियल टाइम सिनारियो फॉर इट एचडीएफसी बैंक के বা যে কোনো प्राइवेट बैंक के आप मैक्सिमम 7 साल का ही स्टेटमेंट निकाल सकते हो आफ्टर दैट यू विल नॉट गेट मैक्सिमम 7 years এইচডিএফসি ব্যাংক আমাদের পাশেই আছে আমাদের স্যালারি অ্যাকাউন্ট এইচডিএফসি ব্যাংকেই আছে এই পিছন দিকে আছে উল্টো দিকে আছে नहीं ওই উল্টো দিকে এটা তো আইসিআইসিআই এর পাশে ওই উল্টো দিকে রাস্তায় আছে तो ওইখানে আমাদের স্যালারি অ্যাকাউন্ট আছে ওদেরও তুমি मैक्सिमम 7 साल का ही आपको मिलेगा और मांगने से इमीडिएटली नहीं देगा क्यों इमीडिएटली नहीं देता है पता है बिकॉज वो आर्काइव किया हुआ है वो अपना आर्काइव से निकालेगा तब देगा आप अगर एटीएम पे जाके बोलते हो कि मेरे को 1 महीने का मिनी स्टेटमेंट चाहिए इट इज ऑन द हॉट टियर दैट्स व्हाई यू गेट इट इमीडिएटली दैट्स व्हाई आपको ऑटोमेटिकली संग संग मिल जाए माने संग मिल जाता है but तुरंत yes so I get it very easily but whenever I am asking for a data that is in archive tier the bank will take some time to bring that ये तो হাতের সামনে নেই ও যাবে ওর ইনভেন্টরি ঘাঁটবে কোথায় রেখেছো এত ইউজার it will be difficult for them to find that's why they take कि भाई आप मुझे 7-8 days या 15 working days दो हम आपको निकाल के देते हैं like that so this is container lifecycle management's implementation and for your information is HDFC या कोई भी बैंक normally Microsoft के पास ही डेटा रखता है in the cloud okay ওরা খুব মানে মাইক্রোসফট খুব ব্যাংকিং এর জন্য খুব বিশ্বস্ত একটা অর্গানাইজেশন कोई भी बैंकिंग सेक्टर के लिए माइक्रोसॉफ्ट इज वेरी ट्रस्टेड ठीक है क्लियर आगे जाबो আমরা कितना दूर तक क्लियर है सबको ऑलराइट नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट जो चीज सीखेंगे दैट इज नोन एज एजूर फाइल शेयर हेडिंग द एजूर फाइल शेयर এই পার্টটা তো ক্লিয়ার হয়েছে সবার ये क्लियर है ना नेक्स्ट लिखो Azure file share next is Azure file share Azure file share কি জিনিস file share মানে file share মানে হচ্ছে it is a storage which will be given to a user for storing its data on a drive. It is just like Google Drive. ये जस्ट गूगल ड्राइव जैसा है गूगल ड्राइव इज ब्राउजर बेस्ड एटा ड्राइव बेस्ड ठीक है ये ड्राइव है जस्ट लाइक इट इज सिमिलर टू मैप नेटवर्क ड्राइव इट इज सिमिलर टू मैप नेटवर्क ड्राइव ठीक है कौन सा प्रोटोकॉल यूज करके आपको ये स्टोरेज मिलेगा SMB 3.0 SMB 3.0 और CIFS protocol will be used to share the storage
ठीक है, SMB 3.0 और CIFS protocol will be used to share the storage. ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার এই দুটো প্রোটোকলের তোমরা তো ফুল ফর্ম জানো নাকি? CIFS টা জানা নেই? বলে দিচ্ছি, কেন ইউজ করবো CIFS সেটাও বলে দিচ্ছি। SMB এর ফুল ফর্ম আমরা জানছি, সার্ভার, বলো সুদেশ না, সার্ভার মেসেজ ব্লক ফর উইন্ডোজ বেসড ক্লায়েন্টস। CIFS এর ফুল ফর্ম কমন ইন্টারনেট ফাইল সিস্টেম, for Linux based clients। तो विंडोज में SMB इंस्टॉल करने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज विंडोज में SMB बाय डिफॉल्ट रहता ही है। सो अगर मैं एक विंडोज सिस्टम से ये वाला शेयर को एक्सेस करना चाहता हूं, आई डू नॉट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग, बट इन लिनक्स CIFS is not by default installed. I need to install a package called CIFS-utils। ঠিক আছে, CIFS এরকম করে দেখাও, এক্ষুনি করে দেখাও, দুটো টাইপের VM বানিয়েই করে দেখাও। যেমন ভাবে লিখছি लिनक्स में SMB नहीं होता। होता है, लेकिन सांबा सर्वर होता है, तो सांबा का कॉन्फ़िगरेशन काफी बड़ा है। तो CIFS एक ऐसा फाइल सिस्टम है ना, जो एक नॉन विंडोज प्लेटफॉर्म पे भी विंडोज शेयर को लेके आ सकता है। ठीक है, अच्छा फॉर विंडोज, अच्छा फॉर लिनक्स इसमें प्रिंटर सेटिंग में आ सकेगा, ना, ওটা কাপস संभव ही जरूरत पड़ेगा। नहीं, कप सर्विस है ना, कॉमन यूनिक्स प्रिंट सर्विस, वो प्रोटोकॉल बने, वो पैकेज चाहिए। और सांबा तो वैसा प्रिंटर सांबा तो खाली फाइल शेयर के लिए, प्रिंटिंग के लिए कप्स, कप्स पैकेज याद है? क्या जी ने बोला था सांबा बोला जी। सांबा से फाइल शेयर होता है, होगा। तुम जो बोल रहे हो ना, किस लिए पता है? वो तुमको बोल रहा है प्रिंटर का ड्राइवर शेयर करने के लिए, वो भी तो एक फाइल है ना, दैट्स व्हाई यू नीड सांबा। सांबा कॉन्फ़िगरेशन करो ना, इजी है, उतना टफ नहीं है, একটু বড় প্র্যাকটিক্যালটা করকে দেখ सकते हो। সাম্বা বানাও, আইসকাজি বানাও, बैठ के करो ना। আইসকাজি की প্যাকেজটার নাম টার্গেট ডি, করে দেখো। এখন তো লিনাক্স পারোই করতে, একটু অ্যাডভান্স প্র্যাকটিক্যাল করকে দেখো না। একটা আইপিএ সার্ভার বানাও, ডিএসসিবি তো বানানো দেখিয়ে দিয়েছিলাম, ডিএনএসটা বানাও, হ্যাঁ, একটা ইয়ে বানাও, মানে একটা ফাইল সার্ভার বানাও, একটা ক্লাস্টার বানাও, বানাও না, একটু খেটে খুঁটে করো না, কি আসবে? রেজিস্টার করে নেবে সিস্টেমটাকে, নাহলে একটা ইয়াম সার্ভার বানিয়ে নেবে, কি আসে যায়? টেস্ট করো, কারণ তুমি কোথাও পয়সা দিয়ে হলেও তুমি লিনাক্স সার্ভার শিখতে পারবে না, জিনিসটা নেই। ইফ ইউ নো, ইউ हैव ए एडेड एडवांटेज। वीडियोस तो अवेलेबल है, लोग वीडियो बनाता ही है, और साइट्स भी अवेलेबल है, देखो ना कर करके, स्नैपशॉट बनाओ और करो प्रैक्टिकल, अटकाएगा वहीं पे, फिर से वापस, फिर से ट्राई, ऐसे करो। দুটো তিনটে VM বানিয়ে নাও, একটা ইয়াম সার্ভার বানিয়ে নাও, নিয়ে করো, সব এতে বানাবে, মিনিমালে, তাড়াতাড়ি হবে, করে দেখো। আচ্ছা, ফর লিনাক্স উই নিড টু ইনস্টল CIFS-utils প্যাকেজ, এই প্যাকেজটা আমাদের লাগবে, CIFS-utils। ঠিক আছে, it uses port number 445। So in inbound and outbound network rule বা network security rule we need to allow this protocol or port। अगर प्रोटोकॉल कुछ कुछ टाइम पे क्या होगा, प्रोटोकॉल्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपको पोर्ट नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, জিও হ্যাঁ জিও 445 ইউজ করে। হ্যাঁ,
440 ওই MSDS এর পোর্ট তো, হ্যাঁ এটাও ইউজ করে 440, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट the user will get 5 terabyte storage. Also, we can set quota. मतलब कोटा भी सेट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको 5 टेराबाइट स्पेस मिलेगा, ঠিক আছে। এক্সটেন্ড করতে পারবো by- এক্সটেন্ড করতে পারবো, কন্ট্রোল করতে পারবো, তুমি টাইপ অফ ফাইলস কন্ট্রোল করতে পারবে, স্ক্রিনিং এর মতো। স্ক্রিনিং যেমন আমি দেখিয়েছিলাম ফাইল সার্ভিসে, সার্ভারে মনে আছে, মনে করো মনে করো, उसमें 5 GB एक्सेस करेगा था हाँ। वही रखो तो টাইপ অফ ফাইলস कोटा तो उसी में आता है করে দেখি। उससे ज्यादा शो भी नहीं करेगा হ্যাঁ লিখে নাও, शो करेगा जितना এটা হচ্ছে অ্যাজুর ফাইল শেয়ার। এই প্র্যাকটিক্যালটা করে দেখতে হবে, খুব সুন্দর প্র্যাকটিক্যাল হবে এটা। এক ড্রাইভ आ जाएगा एक, আর লিনাক্সে একটা ভিএম বানাবো, ওতে একটা ড্রাইভ মাউন্ট হয়ে যাবে। আর मजेदार बात ये है ना, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट हाउ यू कनेक्ट। ওরা তোমাকে একটা, वो आपको एक पावर सेल स्क्रिप्ट दे देगा, आप जस्ट पावर सेल ओपन करके चला दोगे, चल जाएगा, खत्म। आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि क्या कमांड था, मने करी दाঁড়াও स्पेस माइनस, नॉट रिक्वायर्ड। वो फाइल शेयर के सामने ही ना आपको एक पावर सेल का स्क्रिप्ट देगा, यू जस्ट रन द पावर सेल एंड कॉपी द कमांड, दैट्स इट। इन लिनक्स ऑल्सो इन विंडोज, दोनों जगह पे खाली कॉपी पेस्ट, आपको याद ही नहीं रखना है कि कैसे कनेक्ट करना है। स्क्रिप्ट देगा, कॉपी करो, पेस्ट कर दो, खत्म करो। इट इज ऑटोमेटिक, समझना होगा कौन सा ड्राइव में जाकर कनेक्ट हुआ है जरूरत नहीं है तो वो दिखा रहे तुमको, देखो कैसे हो जाएगा अभी। अरे लिखा जाइए आगे, তোমাদের AWS কত দূরে বাবা सर अभी लिनक्स इंस्टॉलेशन बताया था করে নিচ্ছে? सर रेड हैट में ही प्रॉब्लम हुआ था सर अमेज़न অ্যামাজন লিনাক্সটাই চলবে, কারণ ফ্রি টিয়ারে অ্যামাজনই চলবে, জানি আমি। रेड हैट में फ्री है सर वहाँ प्रॉब्लम कर रहा है इसके वहाँ डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल रहा है क्यों? इसको .pem फाइल को कन्वर्ट करना होगा, फिर उसका की जनरेट करके वहाँ से एक्सेस हो जाएगा तो बहुत आसान है, यस सर तो हो जाएगा हो ही जाएगा, तो खूब सहज। और उससे ज्यादा आसान तो अमेज़न लिनक्स है वो सर तो वहीं पे चल रहा था, क्लाउड सेल में चला लो, अमेजन क्लाउड सेल है ना, उसी में चला लो, इंस्टॉल डाउनलोड करने का जरूरत ही नहीं है। कनेक्ट वहीं से sudo -i कमांड से खाली उसको ड्रैग करने से ही आ जाएगा। देखा कंटेनर वाला क्लास में हम दिखाए थे, तो कैसे करना है क्लाउड सेल आपसे में। मुझे ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है आपको नहीं आता नहीं आता तो नहीं आता, मुझे उतना कॉम्पिटेंसी नहीं है, मैं वो नहीं करूंगा अभी, थोड़ा और जान लूं फिर। এই হলো ব্যাপারটা, আমি দেখে নিতে পারি। এটা হলো, চল করে দেখা যাক। তো উই হ্যাভ এ স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট অলরেডি, सो कमिंग टू स्टोरेज अकाउंट, धर हमारे का जेट स्टोर 364 बोल के मेरा एक स्टोरेज, কটা বাজে গো, मैं आराम से बोले যাচ্ছি তাই জিজ্ঞেস করছি কটা বাজে, 8টা एक्चुअली, অনেক টাइम আছে। अच्छा, सो मेरे पास एक स्टोरेज अकाउंट पहले से ही है, राइट ना। नाउ इन दिस स्टोरेज अकाउंट आई हैव ए कंटेनर, डेटा स्टोरेज कंटेनर, এই যে कंटेनर 1, এটা আগে থেকেই আছে। তোমরা যখন স্টেপ লিখছো তাহলে এইভাবে লেখো, क्रिएट ए आरजी। आप लोग जब स्टेप लिख रहे हो एकदम पहले से लिखो, क्रिएट ए आरजी, क्रिएट ए आरजी, वही तो फाइल शेयर, एजूर फाइल शेयर। আমরা লেখো क्रिएट ए आरजी, ঠিক আছে। নাম্বার 2 মানে নেক্সট স্টেপ, क्रिएट ए स्टोरेज अकाउंट, হয়েছে। এবার সিলেক্ট দ্য স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট, সিলেক্ট দ্য স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট, সিলেক্ট দ্য স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট, হয়েছে। সিলেক্ট দ্য স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট, ডেটা স্টোরেজ, ডেটা স্টোরেজ, ডেটা স্টোরেজ, দেন ফাইল শেয়ার, ফাইল শেয়ার, ঠিক আছে, ফাইল শেয়ার হয়েছে। তারপরে প্লাস ফাইল শেয়ার, এই যে এখানে প্লাস আইকনটাই ক্লিক করো, প্লাস ফাইল শেয়ার, डेटा स्टोरेज ওর মধ্যেই অপশনটা ছিল ডেটা স্টোরেজ দেন ফাইল শেয়ার,
এবার এখানে নাম দিতে হবে ফাইল শেয়ারটা, ধরো বললাম ফাইল শেয়ার 1, নাম দিলাম ফাইল শেয়ার 1, সেট এ নেম फाइल शेयर 1। सी इट इज आस्किंग कि कौन सा टीयर में आप रखना चाहते हो अपना ही शेयर। तो डिपेंड्स बेस्ट एटाई ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज्ड, ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज्ड থাক। ট্রানজাকশন অপটিমাইজড হলে কি হবে যে ইট উইল অটোমেটিক্যালি ফাইন্ড আউট कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज यू वांट। तुम यदि हॉट टियर रखो उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, बट लेट एज्यूर डिसाइड कि इसको किस में रखना चाहिए, सो आपका थोड़ा बिलिंग कम होगा। ठीक है, अगर आप जानते हो कि हाँ भाई इसको डेली बेसिस में एक्सेस होगा या डेली बहुत इसको फ्रीक्वेंट एक्सेस है इसका, तो आप मैनुअली उसको हॉट टियर कर सकते हो। बट इफ यू लेट इट एज्यूर डू इट, देन वो लोग आपको ये ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज्ड का ऑप्शन देता है जिसमें इट विल डिसाइड इटसेल्फ के कौन सा में रखना ठीक रहेगा। दे विल डिसाइड के आप इसमें रखो। यू गेटिंग माय पॉइंट? सर हाँ ऐसे पॉसिबल है मतलब कोई महीना एकदम लगातार यूज कर लिया, किसी महीना में मतलब बीच बीच में यूज कर हाँ, बिल तो उसके हिसाब से आएगा ना, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वो चेंज होते रहेगा इफ यू सिलेक्ट ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज्ड। अगर तुम ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज से जगह पे हॉट कर देते हो, जिस टाइम पे तुम्हारा ट्रैफिक रहेगा ही नहीं उस टाइम पे भी हॉट टियर का बिल आएगा, है ना। ये सिंपल पाड़ा देखबे जे আমরা যেখানে থাকি देखना पाड़ा में एक चाउमीन का दुकान होता है जो पूजा के टाइम पे या ओकेशन के टाइम पे एक 3-4 गो और आदमी रख लेता है सो दैट उसको ज्यादा कस्टमर हैंडल कर पाए। अभी वो सारा साल अगर 4-5 को लोग को रखेगा तो चाउमीन बिके ना बिके उसको तो सैलरी देना पड़ेगा ना। तो ये है हॉट टियर का कॉन्सेप्ट। ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज्ड मतलब क्या, देखना ये हम लोग धर्मतला में स्लीलास है ना, এই পুজোর সময় ও জুতোর দোকানে প্রচুর লোক নেয়, এই টাইমটাই লাগবে কারণ হিউজ ট্রাফিক থাকবে। এবার যখন মাছি মারে তখন তো আর লাগবে না। সিলেবাসে কোনোদিন ফাঁকা থাকে আমি দেখিনি, সবসময় তুই সময় যেতে পারিস নি, ভোরবেলা যাবি, স্লীলাসে ভোরবেলা যেতে হয়, ওরা চা খাওয়ায়। হোটেল লোক না দেবে সারাদিন খোলা থাকে, মাথার বুদ্ধি सुबह सुबह सर हाँ, हम तुमको बता रहे, सुनो, हम ना जेटकिंग की तरफ से फर्स्ट ईयर था मेरा 2016, आई रिमेम्बर। তো 2016 এ আমাদের জেটকিং থেকে একটা হোটেলে নিয়ে গেছিল একটা ট্রেনিং এর জন্য। এই পার্ক স্ট্রিটে ডি ইমপ্রেসা বলে একটা হোটেল আছে, ওই হোটেলে নিয়ে গেছিল আমাদেরকে 3 দিন ব্যাপী ট্রেনিং দেবে বলে। কিছু নতুন মেথোডোলজি, কি করে মাইন্ড ম্যাপ আঁকতে হয়, হ্যাঁ, কি করে কোয়েশ্চেন করতে হয়, কি করে স্টুডেন্টের সাথে ভালো করে কথা বলতে হয়, এগুলো শেখাবে বলে আমাদেরকে একটা হোটেলে নিয়ে গেল। জবরদস্ত খাওয়া দাওয়া হবে प्लस संगे सिखावे। तो जैसे कोई भी होटल में ब्रेकफास्ट, लंच एंड इवनिंग स्नैक्स रहता है, वो वहां पे भी था। तो आई डिड नॉट हैव माय फॉर्मल शू देन, मेरा जो था वो होटल में पहन के जाने लायक नहीं था। तो मेरा एक दोस्त है खालिद बोल के, तो वी यूज टू वर्क इन जेटकिंग आसानसोल। আমি যখন এই জেটকিং এ ছিলাম না, আসানসোল জেটকিং, আমরা দুজন ছিলাম ওখানে, আমি আর আমার বন্ধু খালিদ। খালিদ সার্ভিসের কাছে পড়তো আর আমি কিষণ স্যারের পড়তাম। আমরা দুজন নতুন নতুন চাকরি পেয়েছি। উই হ্যাভ জাস্ট স্পেন্ড 2 months, আই গেস 2 মাস আমার তখন জেটকিং এক্সপিরিয়েন্স, 2 month অনলি। সো আমরা দুজনের কাছেই জুতো নেই। এবার যে জুতোটা আছে ওটা পরে হোটেলে ঢুকতে দেবে না আর কি, এমন বিচ্ছিরি জুতোটা, সে রং টং উঠে গিয়ে যাতা অবস্থা, বুঝলে না। আর তখন স্যালারি কম পেতাম, অতটা মানে ফাটফুট ছিল না। এবার আমরা দুজন ভাবছি আচ্ছা এখন ধর্মতলায় দাঁড়িয়ে আছি দুজনে, রাস্তা তো আর চিনি না, ধর্মতলা অব্দি চিনি। এবার ধর্মতলায় এসছি দুজনে, ও নৈহাটিতে বাড়ি, ওর তোমাদের দিকে থাকে নৈহাটির দিকে, ও এসছে আমিও এসছি, দুজন মিলে ভাবছি ভাই জুতো তো নেই, জুতোর বাজেট 500 টাকা, কি করবো বল, মেট্রো গলি খোলেনি এখনো। বলছে চল একবার সিলেবাসে দেখি, যদি খোলে দেখবো, ওদেরকে জিজ্ঞেস করে কোনটা নতুন জুতো পাওয়া যায় 500 টাকার মধ্যে। গেছি, সবে সবে সিলেবাস খুলেছে, বুঝলে, চা খাওয়াচ্ছে, বলছে আসুন চাটা খান, বসুন, আমরা জুতো দেখাচ্ছি আপনাকে। আমি বলছি দেখুন 500 টাকায় কিন্তু আছে। বলছি না না 500 টাকা হয়ে যাবে। 350 টাকার জুতো, ওখান থেকে জুতো কিনে জুতোটা ফেলে দিয়েছি রাস্তায় আগে বেরিয়ে, পরে গেছি হোটেলে। ও বাবা, তো কি দিন। तब स्मार्टफोन छिलो ना कारो काছে। हाँ सच में दैट टाइम पे हम लोग किसी के पास में भी स्मार्टफोन नहीं था, कीपैड फोन छिलो।
নোকিয়া না, আমার কাছে স্যামসাং ছিল, ওইটা কোয়াটি কিপ্যাড একটু ছোট ছোট স্ক্রিন টাচ পাওয়া যায়। পাওয়া যেত, কিনে দেয়নি বাড়ি থেকে, প্রথম চাকরি পেয়েছি তো, নিজেকে কিনতে হবে। এই একটা ফোন ছিল, 3,900 টাকা দাম ছিল ফোনটা, ওই ব্ল্যাকবেরির মতন দেখতে, কোয়াটি কিপ্যাডের ফোন, তখন স্যামসাং এর একটা বেরিয়েছিল, হ্যাঁ, স্যামসাং চ্যাট বলে নাম, হোয়াইট কালারের, ওইটা আমার কাছে ছিল। নোকিয়া ফোনটা এখনো আছে। হ্যাঁ, নোকিয়া আশা বেরিয়েছিল ওই সময়, নোকিয়া 501। E5 তো পরে এলো, আশা বেরিয়েছিল ফার্স্ট, আশা 501। পাস হয়ে গেল। আচ্ছা হ্যাঁ, ভালো ভালো ফোন ছিল তো। আচ্ছা, এইটা হলো। আচ্ছা, আগে যাই। দেখো, ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি ইউ আর গোয়িং টু গেট 100 টেরাবাইট, and maximum IOPS মানে ইনপুট আউটপুট পার সেকেন্ড উইল বি 20,000। আচ্ছা, এখানে আর কিছু করার নেই। IOPS ইনপুট আউটপুট পার সেকেন্ড কাউন্ট, এক সেকেন্ডে এতগুলো ডেটা ইনপুট আউটপুট হতে পারবে, বিট বাই বিট কাউন্ট। Yes. নেক্সট ওটা স্যার অটোমেটিক হয়ে আছে, এটা কি করতে হবে? না রে বাবা। নেক্সট করছি। এখানে তুমি যদি ব্যাকআপ এনেবল করতে চাও, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু এনেবল ব্যাকআপ ইউ ক্যান, বাট কারেন্টলি নট রিকোয়ার্ড। হ্যাঁ ম্যাডাম, বলুন না। কি ট্র্যাক আছে আমার কাছে এখানে? এখানে তো দেখো তো কোনো ট্র্যাক আছে এখানে? না না, নেই ম্যাডাম। এনেবল ব্যাকআপটাকে আনচেক করে দাও, ব্যাকআপের প্র্যাকটিক্যাল আমি পরে দেখাচ্ছি। নেক্সট রিভিউ, দেন ক্রিয়েট। হয়ে গেল, ये क्रिएट हो गया मेरा फाइल शेयर। পরে স্যার हाँ, আনচেক ব্যবহার করে আনচেক ব্যাকআপ পর নেক্সট ক্রিয়েট হয়ে গেল। এবার একটা কায়দা দেখো, ছোট্ট এই জিনিসটা না, প্র্যাকটিক্যালটা কায়দা করে করবার জন্য, এই যে ট্যাবটা রয়েছে ক্রোমে খোলা, এটাকে ডুপ্লিকেট করে নাও। কেন ডুপ্লিকেট করে নেবো? বিকজ আমাকে একবার ভার্চুয়াল মেশিন বানাতে যেতে হবে, একবার আমাকে এখানে আসতে হবে। তো বারবার সুইচ করার থেকে ট্যাব কো ডুপ্লিকেট कर लो, একটাই ভার্চুয়াল মেশিনের উইন্ডোটা খুলে রাখো, আর এক মে এই স্টোরেজের উইন্ডোটা খুলে রাখো। কায়দা এইটাই, আর কিছু না। সেম সেম চলো ভার্চুয়াল মেশিনে যাই। সবেতেই অপশন আছে, ডুপ্লিকেট ট্যাবের অপশন থাকেই। এইটাতে আমার ফাইল শেয়ারটা থাকুক। এখানে আমরা দুটো ভিএম বানাবো, একটা উইন্ডোজ ভিএম, একটা লিনাক্স ভিএম। তাহলে দুটোতেই কানেক্ট করা দেখিয়ে দেবো। क्रिएट एजूर वर्चुअल मशीन। सर वही रिसोर्स को रखेंगे। हाँ हाँ, उसी में बनाएंगे। RG1, ওখানে ক্রিয়েটের পর দুটো ভিএম বানাতে হবে। हाँ, create a Windows VM and also create a Linux VM. Virtual machine name Win VM1। এখানে আর কিছু করার দরকার নেই। কোন ইমেজ নেবে? 2019 নাও, হ্যাঁ 19 নিলে ভালো হবে প্র্যাকটিক্যালটা। 19 বা 22 একটু লেটেস্ট ভিএম নেবে, হ্যাঁ লেটেস্ট ওএস নেবে, সুবিধা হবে। তো 2019 নিলাম, B2S থাকুক, কোনো অসুবিধা নেই, বা চাইলে একটু র্যামটা বাড়িয়ে দেবে। এইটা নিচ্ছে D2S, আমি দেখাচ্ছি এটা, তোমরা তো এক্ষুনি অ্যাক্সেস পাবে না এটা, পিডিআর তো হয় না। না হবে না, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে করবে, ঠিক আছে। डेट लिखता है कैसे पता 11,000 ये मंथली अगर 24/7 तुम चलाओगे तो इतना बिल आएगा। हम लोग तो टेस्ट कर रहे हैं ना, रियल टाइम पे तो टेस्ट नहीं होगा, वो यूज होगा, तो उसका बिलिंग एस्टिमेशन देता है। अभी बनाया सर, अभी डिलीट कर दिए, 1 घंटा 2 घंटा में तो कितना लगेगा? हमको मंथली 400-500 रुपया बिल आता है। 2-3 घंटा है उसके लिए। हाँ, ये 2 घंटे का क्लास वगैरह या खुद का टेस्टिंग जो भी है वो करने के लिए मुझे इतना बिलिंग तो आता है। सर ये इतना एस्टिमेट है, बस मैक्सिमम एस्टिमेट या फिर इससे ज्यादा? मैक्सिमम एस्टिमेट है, मैक्सिमम इतना ज्यादा नहीं आएगा। सर तो बोला एस्टिमेट बताया इसका। हॉस्पिटल नहीं है, 50,000 5 लाख। अच्छा, सो इट इज गेटिंग क्रिएटेड। ये जब तक क्रिएट हो रहा है, विल क्रिएट अनदर वर्चुअल मशीन ऑफ लिनक्स। सो वर्चुअल मशीने যাচ্ছি, क्रिएट एजूर VM, RG1, virtual machine name Linux VM1।
9.4 নিচ্ছি। तुम यदि चाहो, आप अगर चाहते हो ना, इसमें उबंटू भी ले सकते हो। জাস্ট अगर প্যাকেজটা ইনস্টল করার সময় আমরা লিখবো ডিএনএফ ইনস্টল সিআইএফএস ইউটিলস, ওখানে লিখবো এপিটি গেট সিআইএফএস ইউটিলস, আর কিচ্ছু না। डीएनएफ इंस्टॉल एपीटी गेट, खाली डिफरेंस ये है, पैकेज का नेम सेम होगा। এটাও নিচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড V2S, পাসওয়ার্ড নিচ্ছি, নালে আবার সেই সব করতে হবে। रिपोजिटरी का नाम है सर एपीटी। पैकेज मैनेजर का नाम है एपीटी, जैसे हम लोग का याम है ना, उसका एपीटी है। हम है आरपीएम। आरपीएम वन का বলতে আমার সেই ডিএনএ সৌরভ, আপডেট ওটা মনে পড়ে যায় বারবার হ্যাঁ ও তো ওরকমই করে আপডেট করবো। বলছে, বললাম ডিএনএ আপডেট, বলি তুমি চলে এসো কাল থেকে। কিছু কিছু চেঞ্জেস তোমাকে পড়াবার সময় যদি তুমি করো, তোমার অনেক সুবিধা। যেমন আমি প্রথম লিনাক্সের ব্যাচে কিন্তু এই রেজিস্ট্রেশন করাটা দেখাতাম। ওতে কি হয়, রেজিস্ট্রেশন করাটা না শেখালে একটা জিনিস না খোঁজ থেকে যায়, যে এটা করালাম না। আর প্রত্যেকবার তোমাকে যদি তুমি ওটা না দেখাও না, তোমাকে বারবার ওই লোকাল ইয়াম ইনস্টল করো, এসব ঝঞ্ঝট ওই থাকে। ঝামেলাটা থেকে যাবে। এবার ইয়াম সার্ভার বানাবার প্র্যাকটিক্যালটা এসে2 তে আছে, যাদের ডিসিসি তে শুধু এসে1 আছে তাদেরকে আমাকে জবরদস্তি দেখাতে হবে ওটা। হ্যাঁ। করবো না রেজিস্ট্রেশন মেরে দেবো, ঝামেলা, সে সব ইনস্টল হবে অটোমেটিক। এগুলো কায়দা, ঝট করে এগিয়ে যাওয়া যায়। জানো, জলটা ভরে নিয়ে চলে আসো না, যাও যাও না, ওয়াশরুম যাও, 2টো ভিএম তো তৈরি হচ্ছে, কিছু করার নেই, বসে থাকতে হবে। বেশিক্ষণ লাগবে না, একটা রানিং হয়ে গেছে। হ্যাঁ বাবা বলো, সব ফালতু জিনিস ওই ওনার কাছে। স্প্লাঙ্ক একটা মনিটরিং টুল, করিনি কোনোদিনও। না না, স্প্লাঙ্ক তো মনিটরিং এর টুল, হ্যাক করে কি করবে? ভিএম তৈরি হয়ে গেছে আমার দুখানায়। সেটা হচ্ছে স্যার দেবেন কি দেবেন না? বলো স্যার, নাই বলবে, বলে তো দেখো ভাই। বলছে নো ভার্চুয়াল মেশিন, এ মা, এটা কিরম হয়ে গেল? না, দুটোই রানিং হয়ে যাবে, ওই জন্য একবার চমকে দিল। दोनों ही रनिंग हो जाएगा, इसलिए हमको थोड़ा खेल गया मेरे साथ। दोनों वीएम रेडी हो गया मेरा। ना ना पुरोती आसुक, तो बेचारी पुरोटा लिखছিল। এরপর এদের না একটা ये लोग का एक एप्लीकेशन भी है, स्टोरेज एक्सप्लोरर बोल करके। उस हाँ हाँ, उसको भी तुम अपना सिस्टम पे इंस्टॉल करके ना, एक डायरेक्ट जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में दिया है ना, ये वन ड्राइव, इसके अंदर जाते हो ऑटोमेटिक डायरेक्ट यू गेट द एक्सेस टू द क्लाउड अकाउंट। सेम वे उस एप्लीकेशन के अंदर में भी आपका स्टोरेज एक्सेस हो जाएगा। आई विल शो यू दैट। दारुण प्रैक्टिकल একটা সফটওয়্যার আছে, ওই 60-70 MB का एक सॉफ्टवेयर है, उसको माइक्रोसॉफ्ट का साइट से ही डाउनलोड करना है और अपना सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। ऑटोमेटिक তোমাকে আর क्लाउड लॉगिन करे, आपको लॉगिन करके और स्टोरेज एक्सेस करने का जरूरत नहीं है। यू विल गेट द सॉफ्टवेयर से ही एक्सेस हो जाएगा। जस्ट लाइक ए ऐप, गूगल ड्राइव का ऐप है हमारा फोन में, वैसा ही है। ये काम आएगा सर। ये बहुत काम का चीज है। सर ऐसे बहुत सारे ऑफिस में हम जाते हैं ना, तो लैंड शेयर ज्यादा है। मैक्सिमम ऑफिस जो छोटा छोटा ऑफिस जिसके पास 10-12 कंप्यूटर है, तो वो लोग के पास तो इतना कैपेबल नहीं कि ये सब स्विच लगाएगा या कुछ करेगा। तो वो लोग नॉर्मल 16 पॉइंट का स्विच स्विच ले ले लेता है। एंड उन लोग का फाइल का प्रॉब्लम क्या होता है कि एक जैसे कि सब में दो शेयर ड्राइव रहता है। मैप ड्राइव क्या रहता है, एक होता है पर्सनल जो डायरेक्टली ओनर सबको एक इंडिविजुअल दे सकता है, और एक यूनिवर्सल उसको हम लोग बोलते हैं। उन लोगों का प्रॉब्लम होता था कि डेटा डिलीट हो जाता था, फॉर्मेट हो जाता था। तो हम लोग क्या किए, गूगल ड्राइव का एक एप्लीकेशन आता है करके डायरेक्टली मेन जो होस्टिंग है उसमें हम लोग सेटअप कर सकते हैं अभी। और ये वाला जो बता रहे अगर ये भाई इंडिविजुअल रहेगा ना, तो कस्टमर का भी पैसा लेते हैं। एक और है, मैं तुमको टूल का नाम बता दे रहा हूं, तुमको यूज करना है। एक आता है डीएफएस, विंडोज का डीएफएस, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है विंडोज में। एबार इसका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कुछ होगा, मैं तुमको टेक्नोलॉजी बता रहा हूं क्या है। टेक्नोलॉजी ऐसा है कि तुम्हारा नेटवर्क पे जितना भी शेयर्ड फोल्डर है, वो उसका एक डैशबोर्ड बना देता है। यू जस्ट
open the dashboard and every share folder on every system you will get with personalized name. ये हम लोग विंडोज सर्वर में कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड डीएफएस. ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी ये रूल्स है, माने कर सकते हैं. काइंड ऑफ फाइल जिला, क्लाउड जिला, ऐसा कुछ जिला एप्लीकेशन है. सर जिला ये साथ तो खास करके एफटीपी में यूज होता है. ना ना, क्लोन जिला भी तो है इमेज बनाने के लिए, फ्री है. हाँ वो आ रहा है सर. ये एक्रोनिस का पैसा लगता है, तो आई डू इट यूजिंग क्लोन जिला. मैं क्लोन जिला यूज करता हूँ. क्लोन जिला बहुत मजेदार एप्लीकेशन है. करके देख, नाम तो बोल दिया, बताएंगे नहीं, करके देखो. खोजो, नाम भी नाम बोल दिए तुम, अभी करके देखो. क्लोन जिला क्लोन जिला, CLONE, क्लोन जिला, फ्री है विंडोज. वैसे जब से वो बताया ना, जब से ड्राइवर ने सिस्टम किया है, अभी तक का 4-5 कस्टमर लोग का ऐसा कभी अनएक्सपेक्टेड मशीन खराब हो गया या जल गया, तो सारा डेटा अभी तक 100% मिला है. এসব তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি. পুরোটা লিখছো তো? রোজনা বলছি তাড়াতাড়ি করে দিন, ও আসুক গে যাক. वही सब বলছে আজকাল বসে বসে. আচ্ছা দেখো, তো ফার্স্ট আমরা উইন্ডোজ ভিএম টায় যাচ্ছি. নাও লেখো ক্লিক অন দা উইন্ডোজ ভিএম. क्लिक ऑन द विंडोज VM. एबार इसका ना नेटवर्किंग में आपको 445 पोर्ट को अलाउ करना होगा, एल्स आपका ये एक्सेसिबल नहीं होगा. सो गो टू नेटवर्किंग, नेटवर्क सेटिंग्स. गो टू नेटवर्किंग, देन नेटवर्क सेटिंग्स. गेट इट? इन आउट दोनों में करना होगा या दोनों में करना होगा, बिकॉज बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा ना. हम्म. स्टोरेज में रखोगे मशीन में आएगा, मशीन में रखोगे स्टोरेज में जाएगा. तो इनबाउंड आउटबाउंड दोनों में अलाउ करना पड़ेगा. अच्छा, तो फर्स्ट क्रिएट पोर्ट रूल. नेटवर्किंग एसছি, देन नेटवर्क सेटिंग्स एसছি, देन क्रिएट पोर्ट रूल. अच्छा, ইনবাউন্ড পোর্ট রুল. এবার সার্ভিসটা এখানে পাবে না, নো সার্ভিস অ্যাভেলেবেল, ওই সার্ভিসটা এখানে নেই. তাহলে পোর্ট নাম্বার দিয়ে দেবো, কি আর হবে, দরকার নেই ঝঞ্ঝট, কাস্টম থাকুক. पोर्ट नंबर में जस्ट ऐड 445. ठीक है. इनबाउंड पोर्ट रूल पड़ी इनबाउंड पोर्ट रूल, डेस्टिनेशन पोर्ट 445, एक्शन अलाउ ऐड. ये इनबाउंड के लिए अलाउ हो गया. नाउ अगेन क्रिएट पोर्ट रूल. 445 এর পর allow দিলে 445 এর পর অ্যালাউ চেক দিয়ে অ্যাড. আবার না, এবার আউটবাউন্ড. আবার ক্রিয়েট পোর্ট রুল, आउटबाउंड पोर्ट रूल. क्रिएट पोर्ट रूल, आउटबाउंड पोर्ट रूल. अच्छा, डेस्टिनेशन पोर्ट में 445 ऐड. डन. अलाउ হয়ে গেল. डेस्टिनेशन पोर्ट একই একই সেম 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 পোর্ট যাবে, ওটা দিয়ে আসবে ওটাই দিয়ে, হয়ে গেল. এবার কানেক্ট দ্য ভিএম. This is my Windows Server 2019 with a cloud access. ठीक है. Now, খুলুক, এটা কোনো অসুবিধা নেই. Now, come to the file share tab. কি বলছি, ঠান্ডা লাগছে? Come to the file share tab. Come to the file share tab. File share tab এলাম. আচ্ছা, এবার फाइल शेयर मध्य देखो कनेक्ट बोल के एक ऑप्शन है. क्लिक ऑन कनेक्ट. फाइल शेयर के अंदर क्लिक ऑन कनेक्ट. हाँ बोलो ना. सर ऑपरेटिंग सिस्टम ले 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 ले. आया है.
আছে কানেক্টে গেছি इधर इधर ओ महाराज इधर देखो कनेक्ट में गए नाउ इट इज आस्किंग यू वेदर योर सिस्टम इज विंडोज लिनक्स और मैक ओएस क्या है हमारा विंडोज है तो सिलेक्ट विंडोज কানেক্টের পরে है कनेक्टेड पड़े सिलेक्ट विंडोज अच्छा आपका वर्चुअल मशीन में जो मैप ड्राइव जाएगा उसका ड्राइव लेटर क्या होगा यहां से आपको बाय डिफॉल्ट जेड दिखा रहा है यू हैव टू सिलेक्ट इट ধরো আমি পি ড্রাইভ নিচ্ছি ঠিক আছে শো স্ক্রিপ্ট এখানে দেখো শো স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে শো স্ক্রিপ্ট আছে নিচে এসো कॉपी द स्क्रिप्ट कॉपी करेছি स्क्रिप्ट को कॉपी कर लिए वर्चुअल मशीन के अंदर जाओ एक नोटपैड या वर्डपैड व्हाटएवर एक ओपन करो पेस्ट हो गया इधर इसलिए ये करना चाहिए बिकॉज थोड़ा सा आसानी रहता है आपको रन करने में एक ओपन अच्छा कनेक्ट द वीएम ओपन ए नोटपैड पेस्ट द कोड देखो कनेक्ट द वीएम ओपन ए नोटपैड তুমি ভেবোই না কেন ভাবছো তোমার কাজ না ভাবা এটা অ্যাজ এ ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ার ইট ইজ নট ইয়োর টাস্ক টু থিঙ্ক হোয়াট ইজ রিটেন দরকার নেই তো नहीं नहीं তুমি দেখো সেটা কথা না এটা তো পাওয়ার শেলের কোডিং এটা কোনো সফটওয়্যার নেই দেখো এটা ইফ এলস स्टेटमेंट আছে আর কিছু না वो सीएमडी चला के वहां से उसका ना ना सीएमडी में नहीं चलेगा पावर सेल में cmd.exe करके मेंशन कर रहा हूं वहां पे फोर्थ लाइन सर नहीं आई अंडरस्टैंड বাট এই যে ডলার সাইনটা আছে না এই ডলার সাইনটা চলবে না সিএমডি তে ইউ নিড টু রান ইট ইন পাওয়ার শেল তাহলে কানেক্ট দ্য ভিএম পেস্ট দ্য কোড রান পাওয়ার সেল অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর run PowerShell as administrator run PowerShell as administrator अच्छा run PowerShell as administrator আমি একটু ফন্ট সাইজটা বড় করে নিচ্ছি এটা কিন্তু স্টেপ নয় হ্যাঁ নাও কপি দ্য কোড কপি দা কোডই বলেছি নোটপ্যাডে লিখেছিলাম কপি দা কোড এন্ড पेस्ट द कोड এখানে কি করে পেস্ট হবে এই দেখো এখানটা ये ऊपर वाला पार्ट देख रहा हो व्हाइट कलर का यहाँ पे राइट क्लिक एडिट पेस्ट ওই সাদা জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এখানটা রাইট ক্লিক এডিট দেন পেস্ট তো দাঁড়া লিখে নিই হ্যাঁ লেখো ওইখান থেকে যে কপিটা করলাম সেটা ডাইরেক্টলি পেস্ট করা যাবে না যাবে যাবে অনেক সময় কপিটা ছেড়ে দেয় বা ড্রাইভারের কিছু ইস্যু হয় দরকার নেই একটা নোটপ্যাডের মধ্যে পেস্ট করে মানে খুব ইজিলি হবে এটা ঠিক আছে ওখানে রাইট ক্লিক করলেন তারপরে কি করলেন পেস্ট রাইট ক্লিক এডিট পেস্ট দেখো কি বলছে ক্রেডেনশিয়াল অ্যাডেড সাকসেসফুলি হয়ে গেছে তো কানেক্ট তাহলে একবার দিস পিসিতে গিয়ে আমরা দেখে নিই গো টু দিস পিসি না আর কি এই দেখো 100 टीबी कितना स्पेस है 100 टेराबाइट ঠিকঠাক চলবে হ্যাঁ রে বাবা 100 টিবি মানে 100 টিবি দিয়েছিল রিয়েল ক্লাউড আছে ক্লাউড তো ওর জায়গার অভাব আছে জমিদার আছে বিহারেও হয়ে গেছে এটা তাহলে এই প্র্যাকটিক্যালটা আমাদের আমরা উইন্ডোজে কানেক্ট করলাম স্টোরেজ কো নাও কানেক্টেড ইন লিনাক্স চলো তাহলে লিনাক্স ভিএমটাকে আমরা কানেক্ট করি নাও কানেক্ট দ্য লিনাক্স ভিএম আচ্ছা এটা তো আমরা নরমালি ম্যাপ নেটওয়ার্ক ড্রাইভ করে গেলাম কিন্তু আমি চাইছি ম্যাপ নেটওয়ার্ক করা থাকবে না ওই নরমালি অ্যাক্সেস করতে যাই যেরকম হচ্ছে ওই রানিং ডায়লগ বক্সে গিয়ে ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে পার্টিকুলার একটা আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে যেরকম হবে না ওরকম না এটা সার্ভারলেস তো ওটা সার্ভারে চাই এটা তো সার্ভারলেস তুমি খালি স্টোরেজ সার্ভিসটা পাচ্ছ স্টোরেজ এজ এ সার্ভিস তাই জন্যই सर्वर डिपेंडेंसी नहीं है ना कोई सर्वर डिपेंडेंसी नहीं है
লিনাক্সের ভিএমটাই গেলাম, কানেক্টে যাচ্ছি, পাবলিক আইপিটা কপি করে নেবো, তাই তো? সুপার ফারি। লিনাক্স ভিএম এ গিয়ে ভিএমটা কানেক্ট কর, কি করে কর বলবো না। মার খাবি, লজ্জা লাগে না? তারপরে কি করবি? কানেক্ট করেছি ভিএমটাকে। হ্যাঁ, তা পুট্টি দিয়েই কানেক্ট করছি, কি দিয়ে আর করবো? প্রসেসটা কি সেটাই তো জানতে চাইছি। আইপি অ্যাড্রেস কানেক্ট করে এরপর ওখানে দিয়ে দিলে কি হবে? হ্যাঁ, ওই কি তুই তুমি কি ভালো ভাবছো নাকি? ভালো না, সুজি আছে। সুন্দর হবে। তো দিস ইজ ইয়ার লিনাক্স ভার্চুয়াল মেশিন, কোনো অসুবিধা? দেখে নাও, ইজ ইট ক্লিয়ার? अच्छा, এবার এই यूजरটার মধ্যে বা এই VM के अंदर में आपको दो चीज करना है, एक नेटवर्क सेटिंग्स में रूल बनाना है और दूसरा CIFS utils पैकेज इंस्टॉल करना है। तो আমরা CIFS utils প্যাকেজটা ইনস্টল করে নিই। দিস ইজ এ sudo user, তো কমান্ড উইল বি রান অ্যাজ sudo, রুটে সুইচ করার দরকার নেই। sudo dnf install CIFS utils, sudo dnf install CIFS utils। ওয়াই চাইবে, দিচ্ছি, চাইতে দাও। ইনস্টল হয়ে গেল, পহেলা কাম ডান। এই কমান্ডটা চালিয়েছি, sudo dnf install CIFS utils। কোনো অসুবিধা? লিখে নিয়েছো কমান্ডটা? नेक्स्ट, এবার रूल्सটা नेटवर्क सेटिंग्स में 445 पोर्ट को अलाउ कर दो। नाउ अलाउ 445 पोर्ट इन बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल। এরকম ভাবে লেখো, अलाउ 445 पोर्ट इन बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल। सर आउटबाउंड में जब अप्लाई करेंगे वहीं पे कोड स्क्रिप्ट देगा। नहीं, कनेक्ट में देगा। দেখো এখানে ইনবাউন্ডে আমি যাচ্ছি 445, অ্যালাউটা করা আছে কিনা একবার দেখে নিচ্ছি, তারপরে আমরা করছি অ্যাড। একদম সেম, খালি ওএসটা আলাদা। আউটবাউন্ড সেম প্রসেস, ওই জন্য আর লিখলাম না। অ্যাড, ইনবাউন্ড আউটবাউন্ড অ্যাড হয়ে গেল। फाइल स्टोरेज কানেক্টে যাচ্ছি, এবার আমরা কি করব? এই দেখো লেখো সুদেশ, না কথা বলো না, দেখো এখানটা আবার ফাইল শেয়ারটা এসো, কাম টু দ্য ফাইল শেয়ার, কানেক্ট, নাও সিলেক্ট লিনাক্স, কাম টু দ্য ফাইল শেয়ার, ক্লিক অন কানেক্ট। এবার লিনাক্স সিলেক্ট করনা है। ম্যাক ওএস আমি জীবনে চালাইনি, চালাতেও চাই না, তাই জন্য আর ম্যাক ওএসটা করবো না। নমস্কার স্যার, আমি মানিশ ফ্রম ব্যাচ 385 বলছি, এই উইকের রেকর্ডিং ক্লাসগুলো কি করে অ্যাক্সেস পাবো? বেসিক্যালি আমার প্রজেক্ট ডেমনস্ট্রেশন চলছে কলেজে, তাই কাইন্ডলি প্রসিডিওরটা যদি বলেন সুবিধা হয়। এখন না, পরে কথা বলছি। আচ্ছা, তারপর কি বলবেন? লিনাক্স। এবার আপ দেখো এখানে যেই নামে তুমি माउंट पॉइंट बनाते चाहो, आप जो नाम से माउंट पॉइंट बनाना चाहते हो वो नाम आपको इधर पे दिख रहा है। सो इफ यू गिव एनी नेम, दैट फोल्डर विल बी क्रिएटेड इनसाइड /mnt। mnt के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट होगा, आप जो नाम दोगे उस नाम से, राइट? लाइक इफ आई सिलेक्ट ए नेम हियर सुदेशना, तो এখানে চাই মাউন্ট পয়েন্টে দিয়ে বাইরে ওটা /mnt এর ভিতরে ওই নামে একটা ফোল্ডার জেনারেট হবে, আর এই ড্রাইভটা ওই ফোল্ডারে মাউন্ট হয়ে যাবে। ये है बात, समझे? মাউন্ট পয়েন্টের জায়গায় কি লিখবো স্যার? যা খুশি না লিখলেও চলবে, আমরা জাস্ট একটা ডিফল্ট নাম অলরেডি একটা তোর এই ফাইল শেয়ারের নাম দিয়েই নাম থাকবে, তুই চাইলে কাস্টমাইজ করতে পারবি। সো স্ক্রিপ্ট, একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা কমান্ড সুডো 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 করা আছে। এবার তুমি যদি রুটে সুইচ করে যাও, কমান্ডটা কিন্তু এরর খেয়ে যাবে।
ध्यान से ये जगह पे सारा कमांड sudo 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 है. तो if you run the command firstly कि sudo su, it will move to root and your command will get error. So that's why I told you don't switch to root. Stay there. वही agent admin sudo user है उसी में चल जाएगा ये कमांड. तो now copy the code. Paste the code. রাইট ক্লিক করলে পেস্ট হয়ে যাবে. হয়ে গেছে, কমান্ড রান হয়ে গেছে, চেক করো df -dh. So permanent होगा या temporary होगा? Mount. परमानेंट माउंट हो. FSW में यस, एफएस टैब में एंट्री होगा ना, vi etc. अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम Savas के वो पूछ रहा है इज दिस माउंट इज गोइंग टू बी परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट, তাই তো নাকি? চেক করো না, ये देखो there is an entry on the fstab file. You can see there is an entry on fstab file. परमानेंट मोड. तो ये परमानेंट माउंटिंग है. এই দেখো CIFS টা ইউজ হচ্ছে না. কি দেবেন? ডিসকানেক্ট হবে না এইসব ব্যাপার. এটা হলো তো. তাহলে if I go to ls/mnt, দেখো তো সুদেশ না ইজ দেয়ার. এসব না, কি সুদেশ না তুমি আছো তো mnt এর ভিতরে? তো চলো আমরা এখানে চলে যাই cd mnt সুদেশ না. So where am I? I am inside the file share. मैं कहां पे हूं? मैं फाइल शेयर के अंदर हूं. Is it clear? বুঝতে পারলে তো? তাহলে এইভাবে উইন্ডোজে মাউন্ট করতে হবে और सेम OS आपको लिनक्स में माउंट करना होगा. मैं इसलिए दिखा रहा हूं ये बिकॉज आई डोंट नो which operating system you are going to get. So this is the process. কটা বাজে? 9টা 16. সকালবেলা কাউত মজা না, হ্যাঁ সব বেলা হলে চাইবে. जितना दिन होगा काम आएगा समझ. बहुत काम का चीज है ये, मतलब সময় নষ্ট কাজ আমি এমন করবো না. এটা হলো, তাহলে ডিলিট করি এক এক করে. এবার 9:20 হয়ে গেছে অলমোস্ট, কারণ টাইম লাগবে ডিলিট করতে, বহুত কিছু তৈরি করা হয়েছে. ভালো জিনিস শিখেছো? কালকে একটা স্টোরেজ এক্সপ্লোরার দেখাবো, আরো ভালো জিনিস. लाइट किए हुए हैं प्रोजेक्ट पे. সো আচ্ছা, কালকের জন্য একটা হেডিং দিয়ে রাখো, স্ন্যাপশট, ব্যাকআপ আর ফাইল এক্সপ্লোরার. সরি, স্ন্যাপশট, ব্যাকআপ, ফাইল সিঙ্ক. হ্যাঁ, स्ट्रिंग कैसे चलाएंगे? সিঙ্ক, SYNC, সিঙ্ক, সিঙ্ক্রোনাইজ, synchronize. So coming to the RG, delete the resource, backup দেখাবো, snapshot, backup, file sync. এই তিনটে কালকে দেবো. রেকর্ডিংটা থামিয়ে দিই.